Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir. Vamos a seguir, que hemos tenido otro percance, que en el anterior vídeo lo hacíamos en directo en YouTube y se fue al sonido, aparte que luego se volvió a cortar, así que tengo que recortarlo, lo he puesto en oculto y lo tengo que recortar allí donde se fue el silencio. Vamos a empezar de donde lo dejamos, pues con Ana Pilar y con Ana C, desde Argentina y de Venezuela, que estaba muy interesante, ¿verdad? El tema de cómo cuentan estas idas y venidas. Ana Pilar, si quieres, saluda. Hola, buen día nuevamente. Sí, muy interesante, justo algo que me cuestionaba, cómo se conocieron, así que muy interesante. Sí. Y Ana C, pues también, ¿no? Sí, sí, tal cual lo que dices, Ana. Gracias, Iván. Sí, habían comentado algunas cosas en algún lado, pero aquí es como bastante bonito el que se separan más a contar. Bueno, pues se puede apagar otra vez en cualquier momento, pero bueno, ya no estamos en directo tampoco. Y vamos a volver a ver ese cachillo y a ver si lo podemos terminar. El taller. Que así sea. Sí. And then can you see how, as things are going, I'm working through emotions, she's working through emotions, like we're both working through different emotions, and our relationship in terms of coming apart and coming together was dependent on how much we were shutting down our emotions and then reopening our emotions again and then shutting down our emotions again. It's like a pattern. And so there was another time where we separated again for a period of time where Mary decided, no, that's it. She told me again that she had no attraction for me whatsoever. And that's a really powerful thing that I learned, is how much fear can affect desire. Like when I went into places of deep fear, I lost all attraction to AJ because his life, his identity was the cause of my fear. Yeah. Or the trigger for my fear. Yeah. So it was fine while I was just AJ from Mary's perspective. She could handle that and we could have a relationship on that basis. But as soon as any Jesus stuff came into play, then basically Mary went into this place of terrified, really, and tried to shut me down and then I had to say, well, no, hang on a sec, I can't be shut down on this issue. I told you at the start who I was. And so that created a lot of difficulty as well. So trust me, telling someone near Jesus is not the best way to find your soulmate. It's never worked for me. In the first century, it didn't work very well, and didn't work this century either very well. But so anybody who says that I've got an emotional investment in being Jesus so that I can attract Mary has no understanding of what's actually happened between us whatsoever. I find it hard because to give an example of this stuff, because I feel like our experience is somehow different. Yeah. What I'm trying to illustrate, though, is more how whenever myself or yourself got into a shutdown state towards the other, that automatically caused us to go apart. And whenever we weren't in truth with each other, right? And this is a big thing to understand with your soulmate relationship. Whenever we weren't in truth with each other, no matter what that truth was, right? So if that truth was I was attracted to 25 other women or something, and if that truth wasn't said, there was automatic pulling apart between the two halves, like automatic. And as soon as we started speaking the truth, no matter how bad it was, there was an automatically drawing together again, right? Because and this is the interesting thing about the soulmate union, is it is totally dependent upon truth. Right? So all of the lessons you learn about truth are so important for your soulmate union. Right? So what happened between us then was that we started realizing how important truth was no matter what. And as long as we stayed in truth, we would stay open and stayed open to our emotions. Things would process really well. But of course, there was pretty difficult emotions to deal with still.
And so I had difficult emotions to work my way through, and sometimes when I was working my way through an emotion, Mary would start feeling responsible, which would actually make it worse in terms of dealing with my emotion, and then I'd talk to her about that, and then she'd feel bad about that, and there was this constant toing and froing going on then emotionally. The key for us has been stay in the transaction. Right? We've attracted this relationship, stay in the transaction. And I think living in the truth of the emotions as they happen, like we have gone apart for even a day or two when we felt this is not working. Like instead of sticking in or skipping over or making the best of it or you know, sleeping in the same bed when you're really actually going through a lot of grief or anger with the other person. Actually physically being in the truth of whatever's happening really helped. So if I feel blocked towards Mary in any way, I can't sleep with her. So we automatically, and Mary now feels the same way, so we automatically part and we sleep. Fortunately, where we are, we've got a tent down one side of the block and a tent somewhere else, and so we just sleep in separate places. Right? We come together back again in the morning or during the day and we start talking about the same issue again, and if we can't deal with it that day, then we sleep apart again. And the same goes the next day and the next day and the next day and sometimes we've slept apart for up to a week or 2 weeks at a time doing that, dealing with the emotion but sleeping apart. It's happening more rarely now, but there's still occasions where I can feel Mary's got some grief to feel about me, and if I'm with her, she doesn't allow herself to feel it, so I withdraw out of that, and there's times when I've encouraged Mary to go away completely, like for as long as she wants, to deal with some issues. And so any person who says that I'm somehow got my claws into Mary, as Mary is well aware, is not the case. Because it's just so untrue. But the issue is allow each other to deal with your emotions, allow each other to state the truth to each other, no matter how bad it sounds. And no matter how bad you feel as a result of it, because it is a part of your law of attraction. Aquí ha dicho el otro, afirme la verdad, o sea, diga la verdad con el otro, o sea, state. Creo que es más así, más que esté en la verdad con el otro, que también. Pero es en ese sentido, claro. To allow that interaction to occur. Yeah. I was just going to say that that's been really powerful for me. Like in the beginning, I really wanted to skip over a lot of emotions until I realised they're not going to go away. They're not going to be out of the relationship until I actually speak it and say it and we deal with the emotions that it brings up. Yeah. I just wanted to ask, dealing with a lot of anger towards men after not realizing I had anger towards men until coming into the relationship, and at first projecting a lot caused a lot of shutdown and a lot of negativity in the relationship. Yeah. And it's only been after yesterday's talk, sorry, I can't remember the woman's name, talking about the rage and how I've blamed Alex for everything he's done. I've blamed him instead of looking at myself and not wanting to own my anger and get into the grief fully. I've seen that I haven't been able to love. I've just realised I haven't been able to love him or anyone in my life. And just last night, seeing him as not my father, which sounds funny after so long, Yeah. and seeing him not as God, because my father was God to me. So he's not God and he's not my father, and just he's
He's just this beautiful soul I just saw last night. Yeah. And so love was actually able to start to, love just came down from God and to Alex, and we realised that it's just the soulmate love is from God, not from within ourselves. That was really beautiful. My question was around anger towards men, Mary, to how to be in a loving space when processing anger towards men and be vulnerable when there's so much fear and there's so much grief in the process. Do you know, don't just get from the beginning of the rage to the love. There's a whole lot in between. And I see you being really loving to your soulmate and really encouraging and not projecting. And how did you get from that place to? I was talking to someone the other day and I said, I'm the example of not what to do. Like, I still do it sometimes, but I did have a big realisation recently about how much it's changed, because when we first got together there was every emotion that was triggered in me. There was huge rage going towards AJ. It was just through those, just through truth and owning it, removing myself physically from him to deal with it. And acknowledging I was so afraid, like I was so afraid to be in a vulnerable space. All this stuff about him being better than me, if he, could see stuff in me, him controlling me, if he could, when you're relating. Yeah. There was also, though, wasn't there, you went through some emotions of blockages to your own emotion. Because that was a big part of the change. Like what happened was that we would have a discussion, which once Mary started connecting emotionally to the discussion, her first emotion was always rage. Right? So she'd firstly project a heap of anger about the discussion. And then she'd get over that anger by going and doing some anger work or whatever. And then she'd get into her fear and then often stay in the fear, but sometimes then get into the grief. But the grief wasn't very frequent, right? But then when we started looking at the whole process, and it was actually about blockages, it was actually about the fears and her fear of her own emotion, that she wouldn't survive some of her own emotions. Once she started working her way through that group of emotions of how what she believed about her own emotion, then her projections at me changed markedly. Yeah. Yeah, and at the moment, I don't know how this happened, but now I can feel like like I have a lot of stuff going on about my dad at the moment, but I really realise that I'm not projecting that at AJ anymore. Like he's someone different to my dad now. Like, but I think that's part of opening that soulmate longing as well. Like that's shifted as well as this. Yeah, I'm not as afraid of my fear and my grief. Yeah. The only reason why we get into rage anyway is because we're afraid of feeling a deeper emotion within ourselves. So when you start focusing on, I'm allowed to feel my fear and I'm allowed to feel my grief, and also there's this belief that had to enter Mary at some point, and I think you remember it now, like this belief that you could cope with it, wasn't it? Like, because up until that point, you would always say, I just can't cope with this. I just can't cope with this. I can feel all this grief in me and I just can't cope with it. And that because she felt like she couldn't cope with it, she always get into anger instead. Does that make sense? But once she got through that and started to see that she herself could cope with this emotion that was inside of her,
Then it changed quite a lot after that. I also just processed a block around feeling that I was never allowed to be angry with my dad. And that was really powerful, like, because it was okay to be angry with AJ if he was like my dad, but to be angry at I realised I was so blocked at being able to feel that as little Mary. So that's been really changed things. So the men in Mary's family used to would project things at Mary, and Mary wouldn't get angry with the men in her family in return. She'd just get angry with me. Before then, seriously, right? It was pretty bad. So it was like every time her family got angry with me and with Mary, Mary then got angry with me as well. And so I had to work through some emotions about that and allowing that to continue. And I had to eventually say to her, Mary, if you want to keep doing that, then we've got to go our separate ways because that's not loving to me. And so we had to, there had to be quite a bit of emotion I had to work through with allowing the woman to be angry with me all the time. And so I worked through those groups of emotions. And then Mary worked through this emotion of also not allowing herself to actually feel towards the person who she really felt towards, the rage towards. Because she felt disallowed from that in her childhood. So a lot of it was about getting rid of this feeling that I can't cope. Many of you are having this feeling, right? I'm not going to be able to cope. I'm not going to be able to cope. And so you go into this place of, well, I can't cope. I can't cope. And that's what shuts you down. The truth is that if an emotion is coming up for you right now, God designed your soul to cope with it, whatever that emotion is. God designed your soul in such a manner that you can cope with whatever emotion is coming up from within inside of you. That's how God designed your soul. But you have to get to a point where you trust that. And that's an emotional place. It's not an intellectual place. It's an emotional place inside of you. I also think that I had, in the beginning, so much rage at men, which was actually, I had to be really honest about every situation and what was going on, because it wasn't, I couldn't process rage at men. That didn't get me anywhere. It was actually, I had a lot of blocks to feeling the powerlessness, or a lot of blocks to feeling the fear of vulnerability, or a lot of blocks to feeling less than a man. So now when I think about it, I don't feel like I have any man anger. Sometimes I still get angry, but I feel like I've got these whole other bits of emotion that man anger just seems to cap. Aquí cuando dice la ira parece tapar, ahí también especifica la ira relativa a los hombres. And I've spoken to quite a few women who it seems like that, like, oh, I'm so angry at men. But as I got deeper, it's actually quite a specific bunch of emotions. Bunch of fears within yourself about your own self. Yeah. Can you go into some of those, Mary? Feeling powerless around men, feeling that I'm less than men, that feeling that a man is going to control me, grief about the way men have treated me, feeling like I'm responsible for the man's emotions. A lot of grief about feeling that men don't see me, men view me as a sexual object, that men have physically harmed me, that I've been violated, those kind of feelings, And that now I feel really close, like a lot closer and connecting to some of those feelings quite powerfully, But it took time to, get there.
the rage or the anger is always covering over these more specific emotions. And the problem with rage or anger is it's very similar to the notion of unworthiness. We can use it as an excuse to avoid the deeper stuff. So when I say to you, oh, I feel unworthy, that helps me skip over all sorts of reasons why I'm unworthy. You know what I mean? And if I say to you, oh, I'm just angry, that helps me skip over all the reasons why I'm angry. And you've got to be willing to get into the reasons why. And a lot of us aren't willing to get into the reasons why because all we want to do is be angry. Because being angry is powerful. Being angry means I can blame everybody else. Being angry means I don't have to look at myself. You know what I mean? And I can get away with that. So, and because then society generally also allows me to get away with that. So what I finish up doing instead is I just say, oh, I'm angry. Don't bother me, I'm angry. You know, like, and why are you angry? Don't ask me why I'm angry. Because the truth is I don't want to know why I'm angry either, because I'd rather be projecting rage and stuff and blame at other people. And I don't want to admit to myself that I want to do that. And in the end, once you get your way through that and you admit to yourself, oh, I do want to be angry, I do want to blame, I do want to project rage and anger, I don't want to release this emotion, then you start getting more honest about, all right, what emotion am I angry about? What is it that I'm angry about? And then then you're starting to deal with your fears of what am I angry about? Oh, I'm angry that I'll be controlled. That's a fear of being controlled in the end, isn't it? And I'm angry that men have violated me. That's a fear that you'll be violated in the future if you open your heart up to a man. Or a fear of the grief of being violated, and so forth. Alex had a question. Yeah. Oh, I was just going to ask you, at what point did you realise it wasn't your law of attraction to cop that anger in? Well, that's an interesting question because when you're on the receiving end of anger or rage, quite often you think you have to put up with it, right? And you go through lots and lots of emotions putting up with it, don't you? You say, why are they doing this to me? What have I done to them? I haven't done anything to them. Why are they hurting me? Da, 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 da. And you go through all of those kind of emotions. And then after you grieve a lot of those emotions. Tras haberte afligido, tras haberte apenado por muchas de esas emociones, eso es lo que es, después de haber grief, eso de... Did you realise actually, well, I don't deserve this anger. And I'm allowed to say that, and I'm allowed to draw a line in the sand and say that's enough. And when you get to that point, that's when you've healed a lot of the reasons why you allow somebody's anger. Up until that point, you allow it and then feel the resulting emotion. And the key is just to allow yourself to process those emotions, and you'll get to the point where you no longer allow it. And when you get to that point, like, you don't even have to be angry in return. I just said to Mary, that's it, girl. Next time you're angry with me, you're out of here. Right? I'm not putting up with that anymore. It doesn't matter whether you're my soulmate or not. I am not your dad. I am not these abusers from the 1st century, and you're treating me like I am. Right? I'm not these people who harmed you. I'm a man who loves you and cares about you, but I do not deserve this treatment anymore. Right? And once I got to that point, myself inside of myself, Mary also felt the firmness of that. Before then, I was pretty wishy-washy about that. So, you know what I mean? I'd say that, but, you know, I'd put up with it again and say it again and put up with it again. And, you know what I mean? But I got to the point where no, inside of myself, there was just no, I'm not doing that. And I felt a lot of hurt about having to get to that point.
And it didn't actually stop me being angry. Yeah. I still had to work through the emotions. But I put it to Mary that she needed to make a choice of what she was going to do from now on about this anger that she had. If she was going to project it at me, then she needed to leave. Right? She could do anything else she wanted to do with her anger, but if she wants to project it at me, then she's got to go. So what she decided to do at that point is she left for a week and worked through a lot of stuff. She went over to Millie's for a week and worked through a lot of things about why she was feeling so angry, owning her own process. So before then, there was a motion that Mary went through before then of not really owning her own emotional processing, sort of almost expecting me to drive her emotional process. And when I just said that to her, no, I'm not responsible for your emotional process. You're responsible for driving that. If you don't want to do it, then stop getting angry with me about it and just say to me, you don't want to do it, and that's it. You know what I mean? And when Mary worked through whether she wanted to do it or not wanted to do it for herself, then her anger projections changed quite a lot as well. I had huge feelings of resentment of the inevitability of our life, and this is my soulmate, and I can't choose, and I've got all this stuff in me now, and it's got to come out, and I don't remember choosing this, and And there was also the ability about if you did do with it, I would die anyway, and what's the point? So there's a lot of her first century emotions that I'm going to die anyway. So what's the point of her dealing with the emotion and opening up her heart to me when I'm going to die again anyway, and then she'd have to go through all of that grief of having opened up her heart to me. So there was a lot of that emotion inside of her going through her as well at the same time. But I think the key shift was this shift that all of us need to make. And this shift is, am I going to be fully responsible for my own emotions? Do I really, really want to be an emotional being? Do I really, really want to be connected to God myself? Not because of anybody else, but because this is in me. I want this for me. And once you get into that state, you get a lot less resistive to having truth pointed out to you. Sorry, Monica said that. So, AJ, I just wanted to ask you a question. I think they've actually got it sorted out, but it was earlier on behalf of the group of spirits who've been here since yesterday. Yep. And it was just going back to a point that you touched on yesterday, that if you don't come together with your soulmate, that I can't remember specifically, did you say it was past the 8th sphere or something, that it had a huge ramification on your own progress? Or does that ring a bell? Because they were a bit anxious that some of them had met their soulmate and they'd rejected them, or vice versa, and they were now kind of getting a bit anxious about what would happen. The only thing you can't do is make the transition between the 21st and the 22nd sphere. Right? Up until that point, you can progress as much as you want by yourself. However, I must say, you will still have to heal the soulmate part of yourself, right, before you make the transition into at one with God. And you will then have many truths about the soulmate part of yourself that you will learn between the transition into at one with God and at one with the soulmate. Now, by the time your soul gets into that powerful state, it's highly unlikely, and to be frank, I've never seen it occur in my lifetime of 2,000 years. I've never seen it occur where one soul in a lower state hasn't been attracted to the soul in that higher state. There's a law of attraction between the soulmate halves, obviously, and the more one progresses, the greater the pull is on the other one in the lower condition. Yeah. So the pull on the
soulmate half that's in the lower love condition is so intense that it's impossible to resist in the end. So the more the person progresses towards God, the other half of the soul progresses towards God, it's impossible for their soulmate to actually avoid progression. So is it really a case more of time then? So, for example, Aquí, claro, esto es del PDF, que lo dejé así, ya que se llama, esta se llama igual que la otra. in the case of Joseph and Miriam, like it's inevitable, but it may just take a very, very long time. Yeah. Yes. Like in the case of Joseph and Miriam, it was 2,000 years, obviously, between when Joseph entered the celestial spheres and Miriam now is even looking like entering the celestial spheres. Right? But that was because of a lot of emotions that Miriam, this is a couple, by the way, that Monica has channeled, that we've talked to. So by the time Miriam, because Miriam had a lot of emotions towards Mary, weren't they? And a lot of anger and rage towards Mary and myself. She was hooked into myself being her soulmate, so she wouldn't let go of the fact that I wasn't her soulmate. She felt really a lot of rage towards Mary, that Mary was not worthy to be my soulmate from 2,000 years ago. So because she had all of those emotions and she wasn't allowing herself to deal with those emotions, she was holding herself in this position. And no matter what Joseph could say to her, she wasn't allowing herself to get out of that condition. And that required, and a law of attraction event, which was our eventual talking through you to her again, that actually triggered her out of that condition. But sooner or later, every single person will draw their soulmate, no matter what. Now, as soon as she got out of the resistance to her own emotion, she felt an attraction to Joseph, right? And this is the thing, is as soon as we can help our soulmates get out of their resistance to emotion, then they will automatically feel an attraction to us anyway. But how long that takes is going to be very dependent upon the will of that part of the soul and how they exercise that will. And in Miriam's case, it took 2,000 years for her to exercise her will to feel those emotions. Now, when I say it took 2,000 years, she was obviously ready by the time we had the conversation to very, very quickly change. So over that 2,000 years of time on Earth, she had obviously released quite a lot of that emotional baggage that got triggered in the first century. And she was in a place of readiness to start looking at her emotions in a serious manner. So for the spirits who are feeling anxious, although I feel they've realised a lot of this anyway, but for the spirits who do feel anxious that their soulmate has either rejected them or they've rejected their soulmate, if they just focus on their connection with God, the rest will all follow naturally. Yes, and also God is always working towards opening up of every single one of his children, including your own soulmate. So God has always got lots of things in play. So part of the opening up of Miriam in play was our return to Earth. And in fact, Cornelius has experienced very much the same thing. There's a lot of people Cornelius harmed in the first century who have been in the hells for 2,000 years, and his own return to Earth has actually helped them all move forward. And many of these ones who have been harmed by him are now moving forward on the divine love path because of this opportunity that it afforded us to do to help these ones. So the beauty of a lot of what God's plans are is eventually everything comes to helping each person. God is intensely interested in the welfare of every individual and intensely interested in having you experience as much bliss as you can possibly experience. And because of that intense interest, he's also intensely interested in helping your soulmate open up
at the soul level too. And there are many, many spirits, by the way, in the spirit world who are trying to assist your soulmates to open up as much as what you feel you are. Just the first thing is, I think it's probably, if Mary's going to be doing more teaching, maybe she could... Ahora, toda esta intervención del chico este no aparece en la transcripción y van a ser varias preguntas. Esta quizás es un poco borde, en plan de, les dice, bueno, pienso que si Mary va a hacer más enseñanzas, va a estar bien que tenga un micrófono como el tuyo, de chaqueta, digamos, en la camiseta. You have a microphone like yours, a really cool one. We bought one actually. Ya hemos comprado uno, realmente, dice. But it doesn't come through for another 2 weeks. Pero no viene hasta dentro de 2 semanas. And the other thing is, I've just read the book Go West. Y ahora se le saca un poco de tema y completamente, bueno, un poco no, completamente, creo. Porque dice, he leído este libro, creo que el título dice es Go West, que es como ir al oeste, no sé lo que es. No lo he buscado. What sort of a description is that for like the hells? Y es como que ahí describe como los infiernos, eso es lo que él se pregunta, creo. From what you're saying now, the spirits they know even if they're in the hells that you're back on earth, but from what I read in that book, they need to borrow a body or... Pero y no sé si en el libro parece como que es que los espíritus están ahí en los infiernos y pueden tomar prestado un cuerpo o algo así, es lo que parece representarse, creo que dice. They need to borrow an avatar? Como un avatar. No, there's a lot of spirits No, dice Jesús, in the spirit world hay muchos espíritus en el mundo espiritual who believe that que creen eso, because of que eso es así, the teachings of reincarnation. debido a las enseñanzas de la reencarnación. And so they actually try to infiltrate a human body who Y de hecho, por eso se intentan infiltrar, digamos, en un cuerpo humano, is connected to another soul, obviously. o sea, con un cuerpo que en realidad está conectado con otra alma, obviamente. In order to express themselves back Y eso para poderse expresar on Earth. de vuelta en la Tierra. So a lot of the things described in the book are based around Así que muchas de las cosas que describe el libro se basan beliefs that are actually false. en creencias que en realidad son falsas. And spirits have just as many false beliefs as Y los espíritus tienen igual de creencias falsas las mismas we do here on como las que tenemos aquí en la Tierra. Earth. And as a result of those false beliefs, Y al resultar de esas creencias falsas, they take actions toman acciones that are actually disharmonious with love que son en realidad desarmónicas con el amor, to accomplish their false beliefs. para lograr realizar esas creencias falsas, digamos. And So there's no ghouls or... O sea que no hay espectros, creo que ha dicho goals ahí, y eso es como espectros. no, there are O sea, ya no solo como que hubiera... porque fijaros que ahí la ciencia ficción puede inventar muchas cosas, ¿no? Podrías inventar que hay como una cosa intermedia, que te puedes fabricar ya no una proyección, sino un fantasma de un tipo más real para ti mismo cuando estás en los infiernos y medio volver, pero volver, o sea, que ahí puedes elucubrar todo lo que quieras. No sabemos el libro de qué va. A lo mejor luego lo podemos comentar o buscar, o a lo mejor vosotras sí lo conocéis, pero hay muchas obras seguramente parecidas de ciencia ficción y no sé si ese a lo mejor es un libro canalizado de espíritus que le contaban algo a un canal, algo sobre eso, pero que no es. Entonces, por eso le debe preguntar si hay espectros, que creo que es goal. there are forms. Pero sí que hay formas, y eso lo vimos en un vídeo hace unos meses sobre los espíritus y los fantasmas. Hice una pequeña parte de unas preguntas que responde sobre eso. Creo que lo más sustancial así, de lo más ahí que había. In the spirit world that are constructed by groups of spirits. O sea, sí que hay formas en el mundo espiritual que son construidas por grupos de espíritus. Constructing them together. Que las elaboran, esas formas juntas. O sea, de forma conjunta todos los espíritus proyectan ahí energéticamente. And those forms take on a lifelike image. They're a bit like... Y esas formas asumen una
vida, o sea, una forma como de vida, de a puppet. como si fuera una marioneta, Like they take si quieres decir así. on a lifelike puppetry type image, O sea, es como una imagen de tipo así, but it's the projection or control of the groups pero que simplemente es la proyección o el control de ese grupo of spirits who control that image. que controlan la imagen de ese grupo de espíritus. What about the devils in the ¿Y qué pasa con los demonios en lower part of the hell? la parte más baja del infierno? Were never human. ¿Fueron alguna vez humanos? Creo que ha preguntado ahí. There are many spirits who believe that the people in the lower parts of the hills Sí, y es que mira, hay mucha gente que cree que la gente que está más bajo en los infiernos were never human no fueron humanos, because they are so inhuman now. porque ahora son muy inhumanos. But the truth is they were all human at one Pero la verdad es que siempre fueron humanos. time. And that's one of the reasons why the belief about the devil got propagated, is because Y una de las razones por las que se propagó la creencia en el demonio fue spirits who passed into porque los espíritus que pasan a bit better condition looked at these al otro lado en una condición mejor, so-called miran a estos devils así llamados demonios and thought, how could they ever be human? y pensaron, ¿cómo pudieran ser alguna vez humanos? Haber nacido en la tierra esto alguna vez, ¿cómo pudo ser eso? And as a result then said that there was a devil that, Y a resultas de eso, de esa visión, pues pensaron que había un demonio that separated from God que se separó de Dios, who used to be an angel and who degraded algo que solía ser un ángel y luego se degradó in condition. de condición. In reality, every single being in the Pero en realidad todos y cada uno de los seres spirit world en el mundo espiritual came from this planet, vino de este planeta, right, that I've ever seen. And hasta donde yo he visto. they are all in very, very different conditions. Y están todos en condiciones muy, muy diferentes. And the most degraded condition looks far worse than anything you could imagine. Y la peor de ellas se asemeja a algo, a lo peor que te puedas imaginar, mucho peor de cualquier cosa que te puedas imaginar. So it is such an intensely bad physical, emotional, and spiritual O sea, es tal mal físico, espiritual y emocional, condition tal condición mala de eso, that you couldn't even física, emocional y espiritual, que imagine ni siquiera podrías imaginar the evil that they're capable el mal of doing. que son capaces de realizar. And those particular ones Y aquellos en concreto, are the so-called devils of esos llamados así demonios the spirit world that del mundo espiritual, much spiritual literature talks about, de los que habla mucha literatura espiritual, but they are not actually devils. They are no son realmente eso. people who lived Son gente on earth que vivió en la tierra, who did a lot of very evil things while they were on earth, and que hicieron cosas muy malas, muchas cosas muy malas cuando estaban en la tierra, as a result their soul condition is very evil y a resultas su condición álmica es muy mala still. todavía. Just one other thing, the Padgett messages, Y entonces solo otra cosa más, dice, los mensajes de Padgett, the bits where is it James Padgett? Yeah, the parts where they were channeling to him for his emotional releases. y le preguntas, creo que le preguntas sobre eso, ahora lo vamos a ver qué es eso, sobre las emociones. James Padgett, yeah, the parts where they were channeling to him for his emotional releases. Por sus liberaciones emocionales. Le pregunta si se canalizó cosas, y esta pregunta es muy interesante, ya veréis que es muy simple, y es un... Do you know where they might be found? Y le pregunta si podemos encontrarlas en algún lado, o sea, lo que hubiera canalizado en esos mensajes que, como veis, los que hemos visto, y básicamente son así de impersonales siempre, y porque ahora van a decir por qué, que no hubiera sido lo ideal, lo va a decir ahora. Y entonces se le pregunta si podríamos encontrar cómo fue la canalización, la interacción con los espíritus que estaban hablando, entre otros Jesús, con Padgett hace 100 años, a la hora del procesamiento emocional, que es como una cosa que falta mucho, ¿no? Ahí, o solamente se sugiere, si acaso, ¿no? Entonces, vamos a ver. No, a lot of them got destroyed.
No, mucho de ese material fue destruido. The reason why he destroyed them is that he didn't Y la razón por lo que lo destruyó want his personal life es que no quería que su vida personal displayed in public to us, se mostrara en other público people. a la gente. You can see why I've exposed my personal life in public to Y podéis ver el por qué. Yo he expuesto mi vida personal, fijaros. others, and you can see what happens. Y podéis ver lo que sucede. Is that people then just attack you and La gente ya simplemente te ataca, denigrate you. te denigra. And he wanted to avoid all of that. Entonces él quiso evitar todo eso. And so what he did was Y lo que hizo es, he actually finished up destroying acabó destruyendo almost all the records of his own personal emotional progress. casi todos los registros de su propio progreso personal emocional. Which is unfortunate Lo cual es desafortunado, because it contained a lot of truth about emotional development. porque contenía mucha verdad sobre el desarrollo emocional. And that's a sad part of what happened. But Esa es la parte triste de lo que sucedió, pero it would have been much better if we could have allowed all those things to be in the Padgett messages. hubiera sido mucho mejor, sí, haber permitido que esas cosas estuvieran en los mensajes de Padgett As well, también, pero but it would have meant that eso hubiera supuesto que his own what would you say, the respect that others had for su propio, ¿cómo decirlo? Dice, el respeto que los demás him at the time tenían por él en ese momento would have probably lessened, habría aminorado probablemente, which would have meant perhaps that the lo que hubiera quizá supuesto además Padgett message would never even got que los mensajes de Padgett published. no hubieran sido jamás publicados, a lo mejor. So, you've got to just take it as it is, unfortunately. Así que te lo tienes que aceptar tal como es, desafortunadamente. But yes, there was a lot of Pero sí, hubo mucha discussion that we had with him conversación con él about his emotional development, sobre su desarrollo emocional. and even a lot of discussion about his own physical and Incluso mucha conversación sobre su propia habits, like hábitos físicos, eating habits, como los de comer, smoking. fumar, He was a smoker, porque él era fumador. and how much that was impacted upon him, Y se hablaba sobre lo que le impactaba de esos hábitos, impacting upon cómo impactaba eso our ability to connect with him. en nuestra capacidad de conectar con él. There's quite a lot of those kind of messages, Había mucha cantidad de esos mensajes, but unfortunately they all got destroyed. pero desafortunadamente todos fueron destruidos. Should we go down to Susan? Ahora creo que ya es esta. Ya seguimos por aquí, luego va a haber otra interrupción sin transcripción. Y acabará con lo de la catarsis corporal, entre comillas, que vimos en el vídeo suelto, es otra cosa tan importante, que será a partir de la hora 12 minutos, más o menos. Que es ahí ya terminará para nosotros. Keep your hand up, Suzanne. Just keep your hand up. That's it. We got it behind you. I could end up saying a lot of things I never meant to say. I'll start with something relatively trivial. Creo que es algo muy trivial. Creo que la pregunta que comienza tampoco está en la transcripción. Vamos a ver. As far as the Padgett messages are concerned, Sí, vuelve a hablar de los mensajes de Padgett y por eso no aparece. would it be possible for you to write a short synopsis to be ¿Sería posible, le pregunta, que pudieras escribir un resumen breve included? Because en el libro de los mensajes? Porque reading them, you al leerlos, keep having Jesus say to him about his emotional condition, cuando habla Jesús a Padgett de la condición emocional de Padgett, and you keep wondering, y él se pregunta cosas, for myself, looking to find out what that meant about my emotional condition. Yeah. And it stays blank. Yeah. entonces hay como que aparecen blancos en los mensajes. Cuando él hay, no sé si aparece con puntos suspensivos, yo no tengo ahora en mente ningún punto así, pues no me los he ido todos, ni mucho menos, pero eso, que aparecen lo mismo que acaba de decir el chico, ¿no? Esas cosas que se nota que hay cortes, parece que se refiere a eso, ¿no? Cortes en el discurso, digamos, cuando ya entraba en lo emocional. So I feel if that was somehow included, it would be helpful to people reading it.
O sea, y creo que se está preguntando si podría de alguna manera eso incluirse. De alguna... And the reason why I won't do that is... Y claro, porque Jesús podría empezar a canalizar o recordar, sobre todo en los mensajes que él dio, algunas notas, ¿verdad?, sobre qué le pasó exactamente ahí, y más emocional. Pero ahora va a decir... Because I feel the Padgett messages need to be kept in their pristine. Y la razón por la que no voy a hacer eso es porque siento que los mensajes de Padgett necesitan quedarse en esa condición. State, because that's what is there. O sea, en la condición prístina en la que se dio, porque eso es lo que había ahí. And I'm perfectly happy to make comments about them. O sea, soy perfectamente contento con la idea de hacer comentarios de ellos. But I feel that incorporating those comments into a book form would then... Pero siento que incorporar los comentarios en una forma de libro almost imply casi hace implicar que that those comments began when the Padgett messages began. Que esos comentarios they did not. Fueron hechos cuando casi cuando, creo que dice aquí eso, que esos comentarios como que comenzaron en el mismo momento en que se daban los mensajes, y no es así. So I would rather that the integrity of the Padgett messages be retained as... Así que me gustaría, prefiero mejor que la integridad de los mensajes sea conservada. They currently are. Tal como ahora están. And all of the things we've learned since then be... Y todas las cosas que hemos aprendido desde entonces, discussed as a sort of que sean conversadas como, digamos, de una forma separada de eso. thing. So, for example, in the Por ejemplo, Padgett messages, there are messages about reincarnation. En los mensajes de Padgett hay mensajes sobre reencarnación. For example, por ejemplo, that the spirits in the spirit world now know. Mensajes que ahora de lo cual los espíritus ahora saben. And I myself now know to be different to what. Y yo también sé que son diferentes. What we were saying in the Padgett message. A lo que dijimos en los mensajes de Padgett. Lógicamente, en los mensajes de Padgett se está refiriendo. Hay referencias a que no existe la reencarnación, como la inmensa mayoría, o sea, como una grandísima cantidad de gente en la Tierra aún cree de la manera en que existe la reencarnación, y en esa época más todavía. Bueno, había menos gente, entonces ahora hay mucha más gente todavía que cree en la reencarnación, seguramente, por la cantidad solamente, ¿no? En ese momento, en esos mensajes se decía claramente, no hay reencarnación. Vale, sí, ahora decimos, no la hay, salvo que están estos pocos casos tan curiosos de volver a coger el alma tan progresada ya, digamos, tan elevada, volver a coger para demostrar el proceso emocional otra vez, humildemente, absorbiendo heridas, no sabe muy bien cómo, ya compartidas de las dos vidas, es muy raro, ¿no? Pero este proceso de reencarnación que ni siquiera habría que llamar así. Entonces, eso por aclarar. This is 100 years ago. Entonces, I myself now know to be different to what we were saying in the Padgett messages. Así que nosotros 100 years ago. Sabemos que ahora es diferente a lo que dijimos hace 100 años, ¿no? But it's important that the Padgett, I feel that any channeled material... Y lo que siento es que es importante que cualquier material canalizado its original flavor. Conserve su sabor original. And no matter what that original flavor is, sin importar cuál fuera, even if it has some error in it, the beauty of incluso aunque tenga error en él, doing that is that down the track, you'll y la belleza de hacer eso es que a lo largo del tiempo entonces be able to identify the podrás identificar specific emotional condition of the medium, la condición emocional concreta que tenía el medium, and how that affected the message. Y cómo eso afectaba el mensaje. Whereas at the moment, everyone just assumes the Padgett messages, mientras que por el momento todo el mundo asume simplemente que los mensajes de Padgett were channeled in complete accuracy, fueron canalizados en una precisión completa, with no error whatsoever. sin ningún error. But that's not true at all. Pero no es cierto para nada eso. And it cannot ever be true y jamás puede ser cierto with channeled material. Con materiales canalizados. Because channeled material always comes through the emotional filter of the medium. Porque estos materiales siempre proceden a través del filtro emocional del medium. And as such is always going to be influenced by. Y como tal siempre van a verse influidos by their emotional filters. Por esos filtros.
And so naturally that needs to be illustrated. Y naturalmente entonces eso se necesita que se vea demostrado, se muestre. And one of the reasons why I'm trying to help many of you develop means Y una de las razones por las que intentamos tratamos de que muchos desarrolléis mystically de forma mediúmnica is to start showing to the world this es para empezar a mostrar esto al mundo, particular truth, esta verdad en particular, that the messages that can come through you que, can only come o sea, que los mensajes que vienen a través de vosotros through you in more accuracy the more emotions that you deal with. van a hacerlo con más precisión cuantas más emociones tratéis. That gets rid of the filtering process. Cuantas más os libréis del proceso de filtrar. And in the end, many of you will become much better mediums than Padgett himself was. Y al final muchos de vosotros os haréis mucho mejores mediums que lo que fue Padgett. In terms of accuracy of Por supuesto, en términos de precisión, information that can be transmitted. precisión de la información que puede ser transmitida. But that's why I resist that particular thing. Y es por eso que me resisto a eso. I love things retaining their original Me encanta que las cosas conserven su original, their original creation, creación original, even if that creation was in error, aunque fuera en error esa creación, right? Because it illustrates the condition at the time. porque ilustra la condición en aquel momento. I have experience of that and I agree with you. Yeah. What Aquí creo que dice ella, no sé, algo así como que he experimentado algo así también, no sé. was the other question you had? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí. A bit more in detail. Well, I've got a whole can of worms going. I know. Ahora le está entrando más como escalofríos porque ahora va a lo personal, algo así ha dicho ahora. Ahora ya tiene más mariposas, digamos, entre comillas. So, after watching the Divine Truths DVD a couple of weeks ago, my partner shared with me that he'd gone through a period of having relationships with other women after we'd been in a pretty close relationship for 10 years. Yeah. The glue started to come apart, and there are many parts to that. We'd become involved with another guru-type teacher who had heavily influenced our ideas about commitment and sexuality. Yeah. And that had affected me, and eventually it really affected him as well. And we're both in a state of not being sure whether we're soulmates or not. I've been inclined to think not, because I've become so aware of how heavy the codependence is in the relationship, particularly my part of it. Yeah. And so initially when it happened, I was actually foolishly very pleased to be told. Yeah. And then it started to sink in, and my first reaction, then it started to sink in. Foolishly very pleased to be told. Yeah. So initially when it happened, I was actually foolishly very pleased to be told. Yeah. Aquí, por eso puede parecer paradójico, me sentí tontamente... aquí parece que Ana Cordero se ha salido, pero tiene que volver a poder entrar así. Sí, Sí. Sí, no, es que el Skype a lo mejor le ha hecho algo raro. Aquí en el Telegram no lo ha leído aún el mensaje. Bueno, lo voy a añadir. A lo mejor es que no le aparece el botón. Sí. Lo que pasa es que ahí a veces hay lío cuando se reañade. ahí está. Gracias. Sí, tuve apagón ahorita. Estaba en apagón y volvió afortunadamente. Ajá. Gracias. ¿Y qué ha sido ahora mismo, no?
Sí, a veces dura 4 horas, pero sin embargo duró poco tiempo. Un regalo. Gracias. Vale, entonces luego completas si ha habido algún rato así con el texto o con el... Vale. Entonces aquí estamos parados en una cosa precisamente que es como un poco paradójica, y es que ahí tampoco yo, en la transcripción pone eso literalmente, o sea, parece, porque es lo que ha traducido aquí, tampoco lo mide mucho, sí me paré un poco y al final lo dejé así, tampoco lo he... And when it happened, I was actually very pleased to be told. Yeah. Lo normal sería que dijera es que no me sentía para nada bien de que me lo dijera eso, ¿no? No me sentía a gusto con que me dijera que había sido infiel, ¿no? Eso sería lo lógico. Claro. Entonces, bueno, en realidad, sí, me he dado cuenta, no sé qué, la codependencia. Bueno, vamos a buscar un momento y así descansamos un momento. No pasa nada. Bien. Hablando de descansar, aprovecho para recordar que yo cuarto tengo que salirme para ir a ver la chakra. Sí, se te oye un poquito más bajo, creo, ahora. Oye, que sí, tú tienes que salir, pero tienes que prepararte además, ¿no? Porque allí son ahora las 11, no, las 12 casi. Las 12:05. ¿Y cuándo sales? Sí, 12:30 está bien. Vale. Sí. ¿A qué hora saldrías a tu chakra? Es que justamente habremos terminado por ahí, sí. Sí, yo creo que sí. A las 13 Argentina, a las 1 de la tarde. Me pasan a buscar, pero ya acá a unas cuadras. Vale. Sí, pues aquí es lo que dices eso, ¿no? Es como que al principio le agradó que se lo contara, pero luego empezó a hacer mella dentro de ella, ¿no? O sea, Claro. la primera reacción fue que había sido como que se anestesió, o se adormeció. Primero se lo dicen y dicen, ah, qué bien que me lo digas, qué gusto que y luego, pero ya luego empezó a hacer eso, a sentarse la verdad dentro de ella. Eso es lo que se refiere ahí. O sea, me sentí tontamente muy complacida, porque eso es la foolishly, o sea, hay como una tonta, pues como muy agradada. Aquí habría que traducir el pleased con otra palabra a lo mejor quizá. Y pues eso, como agradada de que me lo dijera, bueno, pero luego ya comenzaba a asimilarlo. Y seguimos. Then it started to sink in, and my first reaction was that I kind of numbed it out. I went into shock, and then I started to numb it out. Yeah. And very fortunately, I sent an email, and Mary answered me, and she answered me so crystal clear in a very, very short one-page email that I printed off and colour highlighted, that I sat down and I started to use that to process. Yeah. And there's just one sentence in it, and it was that all my life that I had I don't want to go there. Está como vacilando a la hora de entrar a sentir ahí. But all my life I had depreciated my worth and my loving values by overlooking the things that had happened in my marriage and with my current partner and with my father, and in fact with many men in my life. And it just took so long for that to get through the shell. I would sit down with it for hours at a time and just read it and try to get it to go in a bit further, because I realised I had become so incredibly practiced at not noticing that I did that. Yeah. And then I started to realise also that I'd done that with some women in my life as well. So where I'm at the moment, and it's very hard in all of this to be really clear. Once you become very emotional or very upset,
what the appropriate action is to do in this. I suggest, O sea, ¿cuál es la acción apropiada para realizar aquí, ahora? Sí, creo que es eso. Cynthia, Susan, is to not take action yet. The reason why I say that is because when we're in an emotional state, our most highest priority is to complete the emotion. Right. And rather than taking action upon the emotion, we're far better off completing the emotion first. Now, the emotions that you're starting to feel are emotions of deep hurt in the way that men have treated you and how you've even treated yourself in relationship to the man. And the key is to allow yourself to fully experience those emotions inside of yourself first, before you take any actions. Right. Because any actions you take at this point will be very much influenced by any emotional error that's still there within you. Right. Makes sense? Yeah. And also, you're in this situation now where truth has been told to you, and it's really great that you've been told the truth, and that's a wonderful thing that for both of you that's happened. Mm. But the difficult part now is feeling your way emotionally through this truth. The key is to allow yourself to feel your emotional way through this truth rather than numbing yourself out of the truth, rather than trying to go. And there is going to be some grief there. There's going to be some grief related to all sorts of issues in terms of how you've personally been treated, how certain things you've ignored, how you enabled certain things to happen because of your hooking to men and getting men's approval. And all of these kind of emotions will start coming up and flow out of you. And the key is to allow them all to come and flow. And this is the reason for Mary's email to you. So she wanted to help you do that. She could feel that you were numbing out to this. And she wanted to say to you, don't numb out of this, Susan, because this is a really good chance to really grow from these experiences. When you get to the other end of that and feel a lot of those emotions are lifted from you, then you'll know exactly what to do inside of yourself. And when you know exactly what to do inside of yourself, that's when to act. Right. Well, that's very helpful. Thank you. Yeah. So don't try to act at any point in time until you feel you must act. And whenever you ask somebody else, what should I do? You're really not feeling in for yourself when you must act. Does that make sense? So if I'm asking Mary, what do I do? I'm really wanting her to tell me what to do because I still haven't worked out how to act. What I need to do is feel what I'm feeling first, work my way through that, and then I won't feel like asking Mary, what do I do? Because I will actually know what I should do right now. And right now is different to a week's time, by the way. So right now you might go, I know what I've got to do. I've got to leave right now. And you leave and you go to a motel room and for a week you cry. You know what I mean? And then you realise, oh, right now I've got to be back home. And so you go back home and you stay there. Do you know what I mean? It won't be, understand that no decision also has to be a permanent decision. You have complete free will, which also gives you the free will to change your mind at any point in time. Right? And you're allowed to do that. So if you feel you must act right now and leave something, act right now and leave it. But if in a week's time you feel like you made a mistake, go and say to the person you made a mistake and, act in a different way. So I think you're saying there's a difference between figuring it all out and having an action plan, a difference between that and actually just living in the truth of whatever's emotionally happening right now. Yeah. And understand that as you're processing the emotions, that your actions will be very, very different. So you'll process through one emotion of that you allowed certain things to happen. And then you'll feel, oh boy, I'm partly guilty about all of this, and suggesting that I was okay with it when I wasn't and all these kind of things. And then you'll realise you might go through some anger with the guru, like, how dare he have done that and told me that? And that's really huge. You know what I mean? And you'll feel the anger with that, and then you'll go into the sadness of like, oh no, like look at me, how easily led was I by this man telling me all these things that in the end, like I didn't feel it was right, and you'll cry about that, and then you'll go through, and then after you come out a lot of those type of emotions, the key is to allow yourself to feel them, go through the feelings of them,
when you come out of those emotions, you will know specifically for yourself how you want to act, and then act. Don't put that off because of fear of security or fear of something else. Just act, and everything will happen fine if you can do that. The key is sometimes I've felt like I've had that, like we've been in an interaction, myself and Mary, where I thought, no, I've just got to leave, Mary. I'm sorry, I've just got to leave. And I trot out the door, Mary's crying or whatever, and saying, please stay or whatever. I say, no, got to leave, and bang, and off and down, and I'm down the tent, which is about, 500 yards away from the house, right? And I'm down the tent and I'm processing, crying. I'm usually walking my way down there crying, right? And then crying down the tent, and I might be there for a day. And then I come back up and I want to talk about it with Mary. Do you know what I mean? Yeah. No, every single moment you can act differently, right? And if you're both open to each other still, you can do that together. If you're not both open into each other still, then you'll probably have to do that separately. But the issue is, I feel, understand that when you're in an emotional state, that's not always the best time to act. The best time to act is when you're in clarity. Now, you can be in an emotional state and in clarity at the same time. But sometimes we're in emotion about my father, not about this man that I'm living with. And if I'm acting towards this man I'm living with as if he's my father, then, that's obviously not clarity anymore. So, like, if Mary's saying to me, you did this, you did that, and I'm going, when did I do that? Like, I can see what you're saying. Your father did that, but I never did that, And that's not a moment of clarity for Mary to make a decision on that. Now, she's totally able to make a decision on that if she wants. And often if she does, she might go off on that tangent and then realise, because she's taken the emotion to the finish, realise, wow, that was really about my father, and then come back and talk to me about that. So a lot of times it doesn't really matter how it's handled, as long as you stay in the emotional connection of that and stay in the transaction of it and allow yourself to feel the way through it and keep the emotions flowing. In the end, you'll know what to do. You'll know the truth of what you do. And you're allowed to make a mistake. Good as I have. Yeah, you're allowed to. Right? You're even allowed to make a mistake with your soulmate. You're allowed to make a mistake with God too. You're allowed to. Right? Like, I've made plenty of mistakes. You're going to make plenty of mistakes on this path too. Right? You're allowed to. One of the things is God loves you through all of your mistakes as well. You're allowed to do that. So just allow the emotions to continue flowing. The reason why Mary gave you the email is because she was concerned about the numbness. Yes. When you go into that state, that's not helpful at all. No, and I was completely not. Yeah. So there's just one or two other things that I wanted to run past you. When I came here yesterday, the last thing in the world I expected was for the talk to be about soulmate. So it's really profoundly appropriate. And yesterday during the talk, I developed a huge migraine and was incredibly nauseated. And when I got home last night, I was very, very distressed. And one of the problems that I'm having of processing, which you've shared with me before, is a real difficulty in crying. I can't cry. So it's like I get to the cusp of an emotion and I just sit on an agony edge and I can't tip. So I went to bed last night and I slept, and I still felt sick this morning, but in the getting motivated to come back, I actually felt a lot better, and during the day I actually started to feel really, really good. And I'd like to know, does that mean that I've actually processed something and I'm feeling better, or have I just skimmed away from it? And there's some truths you've accepted in the process over the last 2 days, but you still have the issue with crying about these truths. So that whenever you receive a truth, you will feel better. And not all truths need to have an emotional response for you to receive it. There'll be an emotional response of joy when you receive it. In other words, not grief for many truths. But the issue of regard to your migraine was the heavy suppression of sadness. So that's what caused your migraine. So there's a heavy desire in you to suppress your grief. So what I would look at myself in those situations is, why am I afraid of my grief? So rather than trying to get to my grief, I would look at, why am I so afraid of this grief? What emotions in me cause me to fear
this grief that I know is there, so much that I'm willing to shut it down. And what I call that is identifying your blockage to your grief. And you do need to feel your blockages. So one of the blockages is, what's going to happen if I grieve this? Will I still be connected to my partner? You know, that's a blockage. Because what happens if you grieve it and then you realise, hey, I'm not really connected to my partner now? Yeah. What happened then? Yeah, I've identified, I mean, I've written pages Yep. in the meantime, and I've identified a lot to do with security. Okay. To do with so many things. One of them is just the separation from my best friend. Yes. Because in the past, that's where I've gone. That's always been your partner. Yeah, been my partner, been my support. Yeah. So there's lots of fears in that, and a lot of those have shifted over the weekend. Yeah. And the other one that I wanted to... Hay muchos miedos en este fin de semana, no sé qué, y termina diciendo ella, y ahora hay 5 minutos sin transcripción también, porque hay otra pregunta que no han puesto. Ask you, I have a lot of experiences of Friday morning, I just woke up feeling like my whole body was going to blow apart. Y dice como que se ha levantado el viernes por la mañana, como que todo el cuerpo estaba... And I have, quite often in the morning, I'll wake up and be in a state of deep worry or terror. No sé cómo... Just woke up feeling like my whole body was going to blow apart. Como que todo el cuerpo se le iba a destrozar o algo así, como todo el cuerpo hecho polvo, creo que es algo así. And I have, quite often in the morning, I'll wake up and be in a state of deep worry. Y muy a menudo por la mañana me despierto en un estado de preocupación profunda o terror. And I've wondered for a long time what goes on. Y me pregunto mucho tiempo qué es lo que está pasando. O sea, me llevo preguntando mucho tiempo qué pasa. At night, that seemingly you can go to bed in one place. Porque ¿qué pasa en la noche? Porque aparentemente puedes ir a la cama de una manera. And in the morning you wake up and there's this. Y por la mañana te levantas y whole thing going on, and y ya está ocurriendo todo eso, pero there's nothing particularly to relate it to, and no way to really understand it. No hay nada con lo cual relacionarlo y quiero entenderlo. Yeah, it's a very good question. Es una muy buena pregunta. If you wake up in dread or terror, siempre que te despiertas así en terror o pánico, then that means there are certain things in your sleep state that eso significa que hay cosas en tu estado de sueño you're aware of, de las que eres consciente, that you are very afraid of being aware of in your awake state. De las cuales tienes mucho miedo de serlo en tu estado de vigilia, de ser consciente de esas cosas en el estado normal. That's right. Sí, correcto, dice ella. So the key to processing that kind of terror, O sea, vale, dice ella. O sea, y la clave para procesar ese tipo de terror is to start allowing yourself to see that you must be empezar a permitirte a entender, a ver que debes afraid of things in your awake state that you don't want to see. O sea, que debe ser que estás teniendo miedo de cosas en tu estado de sueño que no quieres ver. So what I do myself is O sea, lo que yo hago en mi caso I just write down es simplemente escribo all the things that I feel I may not want to see. Todas las cosas que siento que puede que no quiera ver, ¿no? Que podría no querer ver. Right, so I start O sea, qué cosas siento, percibo que no quiero. addressing the issue. Y entonces empiezo a procesar ese tema. Just allowing. Simplemente permite. See, a lot of the stuff is about, porque mira, muchos asuntos son actually about allowing en parte son the soul to feel. Permitirse que el alma sienta. Right? And if I can't allow myself to see it, o sea, permitirse que uno mismo sienta. I'm never going to allow myself to feel it. And if I can't allow myself to see it, si no me permito siquiera mirarlo, entenderlo, y lo pone ahí señalándose la cabeza, never going to allow myself to feel it. Nunca me lo voy a permitir sentir tampoco. So one of the best ways o sea que una de las mejores maneras of actually closing down my emotions de realmente cerrar mis emociones is to close down my awareness. Es cerrar mi discernimiento en ese sentido, mi conciencia, mi reconocimiento. You see what I'm saying? ¿Ves lo que digo? One of the easiest ways to close down your emotion is to Una de las maneras más fáciles de cerrar tu emociones, close down your awareness cerrar tu conciencia of what you're afraid of. de aquello que tienes miedo.
And the way you do that is by Y la manera en que haces eso, ¿cuál es? Pues becoming blind to it, te vuelves ciego basically. a So ello. you become blind to your own awareness. Ciega a tu propio discernimiento, reconocimiento. But in your sleep state, that's Pero en tu estado de sueño, a lot more difficult to achieve. eso es mucho más difícil de lograr. And so what happens if you wake up in a state of Así que lo que sucede si te levantas en un estado dread, there's de pánico así, a lot of things you're not facing in your eso significa que hay muchas cosas que no estás afrontando awake state. en el estado de vigilia. And the best thing to do is just acknowledge that Y la mejor manera de hacer entonces es reconoces eso and then pray about the generality of that y luego rezas sobre eso en general. and ask God through your Pide a Dios, pregunta a Dios law of attraction to show you what those que mediante la ley de atracción te muestre things are specifically. qué cosas son esas en concreto, de las que no quieres ni siquiera ver en la vida de vigilia, por lo que se debe a eso, a lo que se levanta con eso, porque en el estado de sueño sí que es muy difícil de lograr eso, más difícil lograr esa ceguera mental, ¿no? And then over the coming weeks, it Y entonces a lo largo de las siguientes semanas will be shown to you se te será mostrado generally what the en general specific qué son reasons are las razones concretas for those particular dreads that de esos pánicos particulares que tienes, you're experiencing in your sleep state. que experimentas en tu estado de sueño. Which brings me to my last question. Now, Lo que me lleva a mi última pregunta. by the way, since I've been watching all of the divine love material, Sí, desde que he estado viendo todo este tema del amor divino, I've become very confused me he confundido bastante about talking to God sobre el tema de hablar a Dios. because I feel like verbal talking, I start that and then Porque siento como que es el hablar verbal y yo comienzo ahí I go, you're a eso y just talking to yourself. And, es como que simplemente estuviera hablando con una misma. Entonces, you know, this memo will never get delivered kind of thing. esto es como que esto nunca va a salir de aquí. ¿Cómo es esto? And then I move into trying to be Y luego me dirijo a intentar ser emotional emocional about what I'm trying to convey, sobre lo que quiero transmitir. and it kind of dries up on me. Y eso como que And then I get really frustrated and think, trying to convey, and it kind of dries up on me. creo que eso como que ahí se le corta, creo. And then I get really frustrated. Y se queda bastante frustrado. No sé si el verbo que usa ahí es dry up, si es que existe ese verbo frasal. Eso es como que eso es algo así, creo, solo creo. Que se lee eso y entonces se frustra. Y por eso ahora viene, dentro de 3 minutillos ya nada más, por eso viene lo de la demostración catártica, si la queréis llamar así, que hace Mary, que vimos en el penúltimo de los vídeos. I just can't do this. Y eso, es frustrada y dice, yo no puedo hacer esto, simplemente no puedo. And then I try to find other ways Y luego intento buscar otras maneras, encontrar otras, to get through to God, like being in gratitude, como estar en gratitud, which would have been one of my original forms of prayer. But I just como el que ya hemos visto que es una de las formas originales de oración, creo que dice ahí. feel like I'm going round and round and really not achieving anything. Yep. My suggestion is Pero eso, start que with está the ahí como intellectual perdida, creo que dice ahí. prayer. Really not achieving anything. Yep. Como que no consigue. My suggestion is Mi sugerencia es start with the intellectual prayer and allow yourself to sink into the emotion of it. Prayer. Not achieving anything. Yep. My suggestion is start with the intellectual prayer Mi sugerencia es que empieces con la oración intelectual, sí, and allow yourself to sink into the emotion of it. y te permitas hundirte en la emoción del tema. So when I sort of say that, let's say we start O sea, me refiero a, digamos que with intellectual prayer. empezamos con la oración intelectual Is it like, I really don't know what I'm doing here? Might y la oración es, realmente no sé lo que estoy haciendo aquí. be one of the things. I really don't know what I'm doing here. I really don't understand what I'm doing here. And No entiendo lo que estoy haciendo aquí. Ese sería el comienzo de la oración. Realmente no entiendo lo que estoy haciendo aquí. then you start allowing yourself to feel the emotion of
Entonces después te permites sentir la emoción That just de eso. repeating that over to yourself, even just allow yourself to feel. God, I really don't know what I'm doing here. Like, Entonces, como y ahora lo dice con más énfasis, si ves, realmente no sé lo que estoy haciendo aquí. you know, and start to express Realmente empezar a expresar that completely. completamente. And then even yell it or something. Y luego incluso gritar. If it's anger or if it's grief, just, you know, cry it out. Y si hay pena, pues lloras, no sé qué. And by now now God's hearing you. Y ahora, en ese entonces ya Dios te está oyendo. By this time you're getting down into the Ahora, en este momento que ya estás entrando a las emociones, emotion connection of what you're a la conexión emocional saying. de lo que estás diciendo. Now God's hearing you. Ahora Dios está oyendo. You see, the message is getting delivered well and true. O sea, el mensaje se está enviando At that de verdad y bien, particular point. en ese punto en concreto. And the key is to allow yourself to get emotional about what Así que la clave es permitirte volverte emocional you're saying. sobre lo que estás diciendo. So study the words, Así que dices las palabras, sí, but let yourself feel the pero te permite sentir emotion that the words are conveying las emociones que transmiten esas palabras as well at the same también, time. al mismo tiempo. That's brilliant. Thank you. I can feel that before. Vale, gracias, dice ella algo así. Mary, Sometimes when I'm emotional, algunas veces cuando soy emocional, esto es lo que va a terminar en la demostración, que ya quedan solo 2 minutos. then I ask God to be involved as well. Entonces, cuando estoy emocional, también le pido a Dios que se involucre también. Like when I'm already O sea, cuando ya estoy emocional. emotional, then Entonces luego I talk to God during hablo a Dios en ese momento, that experience. en esa experiencia, para que me ayude ahí. Yeah. Yeah. So there's a lot of ways of Hay muchas maneras sinking into de hundirte ahí, your emotion. en tu emoción. And the key is to Y la clave es use everything as a tool utiliza todo como herramienta to connect emotionally. para conectar emocionalmente. So the words in your mind are O sea, las palabras en tu mente a tool to son una herramienta help you connect emotionally. para ayudarte a conectar emocionalmente. You can just start saying the words, Simplemente puedes empezar a decir las palabras, right? But then you can start sinking into those words there pero luego puedes empezar a hundirte, por así decir, en esas palabras. as an emotional expression of those words Una expresión emocional de ello as well. también, de esas palabras. Allow yourself to do that. Permítete hacerlo. And you're actually going to be very good at it. So you Y tú realmente eres bastante buena en eso, así que just need to allow yourself solo necesitas permitírtelo, to sink into that. hundirte en ello. There's a lot of, unfortunately for yourself, Desafortunadamente para ti, Suzanne, there's been a lot of intellectual, natural love type development ha habido mucho desarrollo en tu caso del tipo del amor natural, that's caused you to get away from what you know in your own lo cual te ha hecho que te apartes de aquello que tú sabes soul en tu alma, is the best way to process your own. que tú ya sabes en tu alma que es la mejor manera de procesar. What you know in your own soul is the best way to process your own emotion. De procesar tu propia emoción. And unfortunately, Desafortunadamente, there's still this tendency to todavía tienes esta tendencia believe what the men on the internet, en creer lo que el hombre que está en internet, men, and it's o el hombre, es que es el hombre en concreto, los hombres, mostly men, mayormente, who've told you these los que te han dicho other paths of dealing with their stuff. Todos estos otros aspectos a la hora de lidiar con las cosas. And there's still this desire to sort of think that Y todavía tienes como este deseo de algo así como de pensar, hopefully they're right, you know, espero que tengan la razón ellos, when they're not. And you already cuando no es, know at the soul level that cuando no es así, y tú ya lo sabes a un nivel álmico, they're not right with que no tienen razón regard to how con respecto a cómo you deal with things. tratar con las cosas. And I feel that once you let go Y siento que una vez que te sueltes, of this issue with men, that sueltes de ti este asunto con los hombres, you've got to trust the guru man sort of thing, and you como que esa confianza en el hombre gurú y eso, instead get into the y en vez de eso vayas a entrar directa allowance of your own al permiso de tu propia understanding of comprensión, your own emotions, de tu propia emoción,
you'll find that things will process very rapidly. Vas a ver que las cosas se procesan muy rápidamente. Así lo siento. And the guru man thing is Las cosas de los hombres gurú, still really looking for the completeness in my father, isn't it? y dice algo así como que está relacionado con lo de su padre también, ¿no? It's all related to your Sí, dice, todo se relaciona father. con lo de tu padre. Sí. Seeking daddy's approval Buscando la aprobación del padre. and acceptance. And, Sí. and you know, a guru comes along and Y entonces viene un gurú then you start to want to seek his approval and y empiezas a buscar su aprobación acceptance. y aceptación. And unfortunately, a lot of men who are gurus are Y desafortunadamente muchos hombres que son gurúes not in very good spiritual condition, no están en muy buena condición espiritual. and they misuse their guru status for Así que utilizan equivocadamente, digamos, ese estatus de gurú for sexual infidelity. para la infidelidad sexual, And as a result of that, it's very easy for them to influence y a resultar de ello les resulta muy fácil influir many women a muchas mujeres into changing their own sexual morality para que cambien su propia moralidad sexual, inside of themselves to ese aspecto de sí suit the mismas, man, para encajar en el otro, into changing their own sexual morality inside of themselves to suit the man. sí, para encajar en las moralidad, en el aspecto, en la moralidad del hombre. And that just causes a huge distraction Y eso simplemente causa una enorme desviación, for many women on spiritual distracción paths. A muchas mujeres en los caminos espirituales. So there are many women on spiritual paths Así que hay muchas mujeres en los caminos espirituales who have been heavily influenced sexually que son sexualmente muy influenciadas by guru men por hombres gurú, whose only real goal is que su meta real, única realidad, en verdadera, to connect with spirits es conectar con espíritus and help these spirits y ayudar a esos espíritus use women. a usar a las mujeres. And unfortunately, it's happening all over the planet. Y desafortunadamente sucede por todo el planeta. Yeah. Okay, thank you very much. All right, what is the time? It must be fairly late. Ahora pregunta la hora 6 o'clock. And what would you like to add, babe, before we... ¿Y qué te gustaría decir? Le dice a Mary. Y ahora es cuando empiezan el tema de la catarsis, y así es como acaba el taller. Después de que hacen esa catarsis breve, por así decir, esa demostración, nada ritualista ni nada de eso, como un método para expresar el bloqueo. Bueno, pues Ana Pilar, tienes que estar a lo mejor ya a punto de caramelo. ¿Cómo? Ana Pilar, ya estás preparándote para salir. Yo estoy teniendo problemitas de conexión. Ah. ¿No nos oyes? ¿No nos oyes? Hola, ahí te escucho. Vale. Pasa que los últimos 5 minutos se escuchaba entrecortado. Vale, pues pero sí, ha sido tu conexión, parece. es mi conexión, sí. Así que me salgo ya porque tengo que preparar. Muy bien. Pues sí, aquí hay muchas cosas que comentar. A lo mejor hacemos una lectura, aunque sea una horita por ahí en grupo. Ya le hemos cerrado el taller para comentar alguna cosa, ¿no? Ya, pues que vaya bien, a ver qué nos cuentas. Dale, gracias. Gracias. Ale. Chao, Pili, que te vaya súper bien. Un abrazo. Gracias. Bueno. Y nosotros... Qué maravilla. Aquí sí. ¿Tú has tenido conexión bien? Ahorita sí, después de que hubo el apagón, Vale. Desconecté el internet, lo volví a conectar y funcionó. Ajá. Después del apagón todo bien.
Iván, una de las cosas que esta última parte no aparece ni en inglés, ni en los subtítulos del video, ni nada. No. Ay, qué lástima. Bueno, los subtítulos del video en inglés están registrados, porque este vídeo Google sí le añade subtítulo, así que esta parte, aunque los subtítulos muchas veces son imprecisos, muy imprecisos. Sí están. Yo, pues bueno, yo he pillado lo esencial, como veis, luego algunas... Maravilloso, ay, es una belleza. Sí, porque siempre es lo mismo en el fondo, ¿no? Y aquí es muy importante esto último que ha dicho a la hora de rezar, ¿no? Aquí hay una enseñanza súper elemental que llevamos con ella mucho tiempo, pero que es atrevernos a empezar por lo intelectual. Hay que empezar reconociendo las cosas. Es imposible no hacerlo así, porque si no, no reconocemos siquiera que tenemos ese bloqueo. Pero es claro, hay que seguir repitiendo y repitiendo, oye, que no quiero sentir esta cosa concreta y que no quiero, y sentir la rabia de por qué no queremos sentir ese miedo o esa pena y ese tipo de historias que llevamos. ¿Sí? Iván, yo te quería preguntar, ¿no? Porque creo que esto era lo que hablaban en esta parte que nos sale en el libro. Es que sí sientes la emoción, pero te cortas, que me pasa a mí. Entonces dice, pide a Dios, ¿no? ¿Es eso a lo que tú te refieres? Cuando sí. no permite, o hay algo que corta el proceso, y entonces Jesús va diciendo que nos involucremos con Dios, o sea, que le pidamos a Dios. Sí. Okay. Claro, que ahí los guías y tu conciencia, la voz de tu conciencia, Dios a través de ella y tus guías, si nosotros decimos, vale, somos conscientes de que hemos cortado, entonces empezar a expresar y a sentir las palabras de quiero saber, pero hay que empezar por ahí, ¿no? Quiero saber por qué he cortado esto, ¿no? Y empezar a sentir el poco deseo que tenemos muchas veces. Y entonces en ese momento las cosas se pueden dar la vuelta y entonces se convierte en una historia de ahora lo que quiero sentir es lo poco que deseo sentir, porque eso también es un bloqueo, o sea, necesito sentir los bloqueos y entonces, ¿cuál es el bloqueo ahí? Un bloqueo que me ha bloqueado una emoción, pero ese bloqueo es una emoción también, entonces tengo que rezar a Dios de decir, quiero sentir, o sea, mi bloqueo en ese caso, ¿no? De ¿por qué he cortado ahí? Eso también es una emoción, no es algo, pero tenemos que empezar a reconocerlo intelectual, ¿no? Fíjate, Iván, que Jesús le dice que el estar en el camino natural, es que es eso, el camino natural, tan intelectual, o sea, la parte emotiva la obvia, o sea, no la analizando en la parte emotiva. No la obvia del todo, como bien sabes, sino que normaliza el tema del bloqueo. Sí, lo da una fachada al hecho de que no queremos sentir, le ponemos metafísicas o cosas, sí. Ah, ya, le pone una hasta el final. O sea, hay muchos tipos. Fíjate que hay miles de caminos del amor natural que son muy atractivos porque te dan teorías muy atractivas sobre qué es el pecado, qué no es, que si no hay pecado, o si hay pecado, pero es esto. Y entonces, al final, todo eso lo usamos en la fachada para no sentir las cosas como un niño pequeño. Los bloqueos como lo sentiría un niño pequeño, porque un niño pequeño directamente no bloquea, lo único que hace es o repeler la emoción, se revela la emoción, pero esa rebeldía es muy infantil, o bien simplemente la siente. Pero nosotros ya no estamos en la mera rebeldía, sino que ya son bloqueos tras bloqueos, es algo así. Pero fíjate, Iván, que por lo menos las meditaciones budistas, ¿qué es lo que hacen? Cada vez
te focalizan qué es lo que vas a sentir. O sea, o repites mantras, o por lo menos vipassana, por un ejemplo, ellos tienen una técnica específica de recorrer el cuerpo y es así como recorres y te quedas ahí, va, o sea, como una manera de salir de la emoción. O sea, Sí, es muy paradójico porque a la vez es como que se pone el énfasis en que hay que sentir las sensaciones corporales, pero es eso, es precisamente, es del camino del amor natural, no tiene nada que ver con el camino del amor divino, porque por lo que has dicho, por lo que estamos viendo en Jesús todo el rato, porque lo que hacen es como normalizar la manera en que bloqueamos ciertas emociones, ¿no? Y distinguir entre ellas, hacemos un ídolo de lo que sería la distinción mental. O sea, seguimos en realidad manejando las emociones, o sea, seguimos en realidad encarnando el propósito de controlar, aunque con la fachada o con la imagen para nosotros mismos autocreada de que estamos sintiendo y que estamos progresando. Y sí, a la larga es cierto, porque cuanto más consciente te vas haciendo, pues bueno, sí, a trancas y barrancas con más tiempo y sin disfrutarlo de verdad, porque con Dios sería el destino del alma, es eso, recibir el amor de Dios, y eso lo cambia todo, pero no queremos saltar el abismo y entonces montamos miles de tipos de caminos del amor natural. Uno es el budismo, ¿no? Y claro, fíjate qué paradójico es eso. ¿Tú cómo lo hablas con porque tienes algunas amigas, creo, budistas y cosas? Sí. ¿Has podido llegar a una conversación donde haya la paradoja que es que sí, que sentir es la solución, pero cómo con las prácticas de sentir hacemos un ídolo del control mental, y al final también es mental, y es muy paradójico. Correcto. ¿Cómo lo has hecho? Fíjate esto, Iván, que anoche, bueno, esto por el chat, entonces ella dice que tenemos que llegar a la impermanencia, o sea, todo lo que es budismo. Entonces dice que la mente, su destino es llegar o sea, que nos cuesta enfocar la mente y el destino de la mente es así como que ya, no digamos que no pienses más, sino que estés enfocada específicamente en la técnica X, en la técnica de la meditación. O sea, prácticamente no sientas. Sientes nada más el método del cuerpo, cómo recorrer el cuerpo. Sí. Para que la mente se pueda dominar o algo así, llegar a la impermanencia. Sigue, Iván. Sí. Entonces, ¿cómo lo has empezado a comentar con más profundidad o no lo habéis podido comentar con alguien? Bueno, es que con la que estaba comentando, ella está muy en el método, o sea, no se abre. Dice que la meditación te aleja de la dualidad y entras en la ecuanimidad. Eso es falso. O sea, para mí es falso. Porque en el momento de la meditación, pero después que sales de la meditación, no es así. Sí, no, pero es que lo que pasa es que son diferentes significados de la ecuanimidad. Correcto. O sea, lo que para ti va significando esa palabra es otra cosa distinta. Sí, ¿verdad? No es el enfoque ese sí. de la técnica, de cómo lograr la ecuanimidad de la mente. Entonces le digo, no, pero es que la mente depende de tu alma, de tu sentir, de tus aspiraciones, de tus inspiraciones, de tus deseos. Sí. Ahí está el detalle, ahí se tranca, como dice el serrucho, no hay pase para ella.
Claro, Gracias, y Iván. ahí lo que pasa es que de alguna manera lo que hacemos es, como bien sabes, el libre albedrío y la autoconsciencia en el fondo son regalos que están en el alma, dones que son del alma, y claro, un poco lo estamos entregando. En esas prácticas, algunos espíritus del amor natural estarán ayudando a esa persona y a otras muchas, un poco sutilmente, intentando a lo mejor pasar desapercibidos también, pero como confirmándole, dándole... O sea, ahí puede haber muchas variantes. Sí, porque hay muchos espíritus de ese tipo también, pues, interesados en no sentir la herida con Dios, en no sentir el alma del todo, etcétera, y también simplemente por orgullo, pues, en prolongar X camino espiritual, ¿no? Budismo, catolicismo, judaísmo, lo que sea. Eso es correcto. Y entonces, eso que leía, que le recomendaba a Jesús, a ella, que había estado mucho tiempo en el amor natural, es maravilloso. Sí, esto es un detalle muy, muy gracioso que le dice, ¿verdad? Le conoce, y fíjate cómo qué cantidad de gurúes conocemos, ¿no? Incluso, pues, Enrique Corbera también, y con mucho éxito, muchas mujeres en sus talleres, mucha historia así también, y todo tipo de gurúes que, aunque sean un poco, que no son tan directamente gurúes como otros que sí que son, se les ve más el plumero, de que van a lo sexual, en este caso que he inventado no es así, a lo mejor, o sea, no es, o sea, tienes otra historia, no es manejo de espíritus, manejo de caminos, aunque también ahí hay mucha liberación emocional también, aunque sea hay que pagar mucho dinero o lo que sea, pero también entonces hay una mezcolanza muy grande, pero claro, por eso son tan abundantes, ¿no? Hay mucha herida con los padres, con los hombres, y buscar la aprobación de los hombres. Correcto, exacto. Gracias, Iván. Muy bueno. Ajá, entonces tú querías leer eso que tienes ahí, ¿no? No, lo he puesto para cambiar la pantalla. ¿Hay alguna parte que te acuerdes que quieras comentar o volver? Ajá. Yo voy al servicio un minuto y lo vas. Ok, perfecto, te espero. Buenas, ¿estás ahí? Sí, Iván. Había una parte, no sé cuál anotaste tú, que querías ver. Yo había anotado. Cuando dice, ¿te acuerdas que le vuelven a hacer la pregunta de los espíritus que están en diferentes esferas? ¿Te recuerdas que lo leímos ahorita? Sí. Y es tan fuerte el deseo de la atracción
el deseo de las almas gemelas, que va mucho más allá de la ubicación, realmente. Algo así entendí, no sé qué. O sea, que te gustaría ver esa pregunta cuando dice... No sé, quería preguntarte con respecto a eso. O sea, no sé si tienes algo ahí específico, Iván. No, pero vamos a ver a lo que te refieres. Entonces, aquí simplemente te refieres a la mujer que pregunta, que es la Mónica, pero la otra Mónica, que es canal. Ay, era de ella. Es la otra Mónica, que es canal, ¿no? El canal. Que es canalizadora en otros de los talleres. Esta. Correcto. Te refieres a la pregunta de esta, ¿no? Que fue muy interesante. La canalizadora, es que me parece, sí, a esa precisamente. Sí, bueno, pues aquí decía que es como que le hace el nombre de un grupo de espíritus que están aquí desde ayer. Bueno, ella le dice algo antes de esto, pero no lo transcriben, yo tampoco lo he pillado. Le dice cosas así, no me he parado mucho a oírlo tampoco en ese punto, porque no es relevante. Le dice una cosa breve que no es relevante. Es volver a un punto que tocaste ayer, que si no te reúnes, claro, se da una deriva muy grande en tu propio progreso. ¿Qué es lo que pasa ahí si no te unes, si no te reúnes? Es así, no que te unas con ella, porque eso es en el plano 36, claro, sino que si no eres amigo, digamos, entre comillas, si tienes relación con tu alma gemela antes de estar en unidad con Dios, en la 8, eso conllevaría muchas derivas, muchas ramificaciones en el progreso, porque están ansiosos de que hayan conocido al alma gemela y los hayan rechazado, sus propias almas gemelas, o al revés, las hayan rechazado. Ok. Claro, entonces, dice, lo único que no puedes hacer es la transición hacia la reunión álmica, ¿no? Que es de la esfera 35 a la 36, como ya vemos que él recuerda más datos que en realidad amplían, no es que esté mal, la 21 la 22, sí, bueno, es que lo que pasa es que en realidad son la 35, 36, es como si estuvieran desdobladas. Todas las que él había recordado, porque tampoco era, a lo mejor, aunque es un dato curioso, que eso, bueno, pues se van recordando y en realidad son eso, la última frontera interestelar, pues aparentemente hay 35 a 36. Hasta ese punto puedes progresar todo lo que quieras por ti mismo. Sin embargo, debo decir que aún así tendrás que tratar la parte del alma gemela de ti, esa parte de tu alma, antes de hacer la transición a la unión con Dios. O sea, a la esfera de plano 8 ya tenemos que estar dispuestos, o sea, ya tenemos que estar sin ninguna herida. Entonces, la parte del alma gemela, todas las heridas, claro, muy depuradas, ¿no? Es algo muy puro. O sea, los espíritus del plano 6 no tienen aparentemente muy purificado, aunque ellos estén en estado natural perfecto, pero en realidad la verdad divina respecto al amor con otro, que es el amor de alma gemela, y el amor con Dios, no tienen esa absorción de verdad divina sobre eso. Tienen la verdad natural, pueden estar con su alma gemela en el plano 6, o bien pueden ser ateos, como el que vimos Sebastián, que en realidad menosprecian el sexo y esas cosas. Entonces, hasta aquí, ahora seguimos, hasta aquí bien. ¿Se ha cortado? Ajá, ya, bueno, dime. Bueno, esa parte me aclaró lo otro, ¿te acuerdas? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? ¿Qué ha pasado? No, tuve que atender algo aquí, pero ya estoy. Pero esa parte que él habló es importante, Iván, porque me aclaró los anteriores. Vale, entonces no me has escuchado esto último, no has podido... Sí, o sea,
En esto último no has podido escuchar, ¿no? No he podido escuchar una parte. Vale, entonces vamos a seguir. Entonces tendrás muchas verdades sobre la parte del alma gemela que aprenderás entre la transición entre la unión con Dios y la unión con tu alma gemela. O sea, entre el plano 8 y el plano 36, que es la unión, hay muchas verdades más sobre la parte del alma gemela. Ya no habrá errores, pero sí verdades. Ahora bien, perfecto. Para el momento en que tu alma llega a ese poderoso estado, es muy poco probable, y para ser franco, nunca he visto que ocurra en mi vida de 2000 años, que un alma en un estado inferior no se haya visto atraída por el alma en el estado superior. O sea, aparece en el plano 8. Y dice María, obviamente hay una ley entre ambas mitades. Cuanto más progresa una, más la atrae la otra a la que está. Vale, la atracción de la mitad del alma que está en inferior es tan intensa que al final es imposible que se resista esa que está más abajo. Wow, esa parte. A medida que progresa una, es imposible que la gemela evite la progresión realmente. Y ahí pone el ejemplo de José y Miriam. Exacto, sí. Vale, entonces, ¿dónde tenías tú el problema que vives? No, esa es que no me quedaba claro era eso. Pero es el alma que está, vamos a decir, en una esfera más baja, en condiciones, vamos a decir, menores, no sé la palabra, la que ella se va a sentir atraída por la que progresa más. Sí. Exacto, ella se conecta más con eso. Busca más, se abre más a eso. Eso era, Iván. Sí. Pero sí. No había ningún problema con eso, ¿no? O sea, no es... Oh, muy bueno. También estuvo muy buena la pregunta de aquella primera pareja de que habló ahí. Esto, que fue la primera parte, donde cómo ella manejaba, vamos a decir, la ira. Eso lo explicó perfecto. Esto sí, esto merece mucho la pena repasarlo. Eso es lo que deberíamos, de hecho, sí, repasar. Bueno, ¿verdad, Iván? Creo que un poco, sí, para hacer catarsis ahí, esto ahí. Sí, aquí cuando Alex empieza a decir, mira, ¿ya te acuerdas de la experiencia que hablábamos ayer, que es tan bonita que salió, donde él recordó esa experiencia de sentir la unión con el alma gemela? Y es una experiencia abrumadora. Entonces, parece que Mónica es el alma gemela, parece. Entonces, le pregunta, claro, si Monique empezara a tener la misma experiencia y empezáramos a unirnos en ese sentido, y ahí le medio interrumpe Jesús, le dice, claro, eso va a desencadenar muchas emociones diferentes en vosotros, porque recuerda, cuando te uniste un poco, ya solo con un poco, ya empezaste a sentir, wow, esto es demasiado, ¿no? Y ves como en que ahí quisiste retroceder, ¿no? Le dice aquí. Así que eso está en los dos, ¿no? Está en ambos, necesitáis permitiros sentirlo. Entonces ahora dice María, ¿sabes que antes hablaba del anhelo y de qué tipo de espacio es ese del anhelo, ¿no? Con el anhelo de Dios siento que puedes tener heridas y desarrollar ese anhelo. O sea, cuando desarrollas tu anhelo por Dios, entonces eso realmente desencadena todas las emociones que se interponen en el camino. O sea, como Dios no tiene heridas, por eso lo centra todo. Si lo centramos todo en Dios, aunque parezca una cosa irreal, invisible, tan lejana y tan eso, no. O sea, Dios y todos los guías del camino al amor divino nos van a ayudar a notar más el alma, la voz de la conciencia y poder pedir amor a Dios. Entonces, dice, cuando desarrollas tu anhelo, eso desencadena todas las emociones que se interponen. Lo mismo con tu alma gemela. Si desarrollas ese anhelo realmente vulnerable y crudo, va a desencadenar todo lo que esté por el camino, ¿no? Todo lo que se interponga por ahí. Porque ahora dice de ellos dos, obviamente no estamos en la esfera penúltima, digamos, antes de la reunión álmica.
aunque no es la última, sino ahí ya empieza una nueva enseñanza, como vimos también el otro día, pero todavía podemos desarrollar el anhelo hasta un punto que nos empuje hacia arriba. Es cuando señalan ahí hacia arriba por los planos. Sí, obviamente no estamos, ellos ahora en esta vida van. Para nosotros consiste en un proceso en el que todo lo que recordamos hay que lamentarse. O sea, son procesos de apenarse, ¿no? Porque la mayor parte tiene que ver con la pérdida, porque han estado, el alma se ha autorreducido, digamos, para volver a encarnar y ahora está representando eso, la pérdida del estado de plano 36 en parte. O sea, son un poco esas, en parte, no todas, pero son esas las emociones. Correcto. Vale, todo lo que atravesamos es algo con lo que hacer un duelo. Tenemos que estar preparados para hacerlo mucho y es un camino difícil. En este momento no estoy muy preparado para hacerlo y Mary no está preparado para una serie de cosas tampoco en cuanto a ese duelo. Y eso impide que la conexión se produzca realmente. Cuando estoy preparado para el duelo y ella también, las cosas vuelven a su cauce y empezamos a progresar hacia Dios y hacia el otro. Pero para muchos serán emociones diferentes, vergüenza, ira, dolor, rabia. Todas estas diferentes cosas están impidiendo la conexión con tu alma gemela. Pero si lo piensas, también están impidiendo tu conexión con Dios. Así que, por supuesto, el hecho de tener que lidiar con ellas respecto a tu alma gemela te va a ayudar mucho a hacerlo respecto a Dios. Esta vergüenza, esta ira, este dolor, que claro, cuando estás en el miedo, cuando estás ahí, solo quieres salir, ¿no? Que tú ya has sentido esta semana como sintiendo algún tipo de miedo, en realidad yo solo quiero salir de ahí, ¿no? O sea, lo apagamos en vez de sentirlo para ver como un niño pequeño, simplemente para que fluya. Correcto. Sí, eso está muy bueno. Esa parte está muy buena. Hay que acordarse entonces, porque creo que has tenido alguna experiencia así últimamente, como la que te acabo de decir, de que justo cuando estamos en la mayor desesperación hay que acordarse de pedir ayuda, o sea, de empezar la oración, sí, oración intelectual con Dios, ayúdame a sentir esto, eso, y a ver las razones de por qué el miedo, porque son siempre que hay que llorar y no nos permitimos llorar y ese tipo de cosas, o temblar, o rabiar por lo que nos hizo nuestro padre, o por lo que has absorbido, por ejemplo, de tu madre o yo de la mía, que le hicieron los hombres, etcétera. Hemos absorbido cosas que ni son nuestras, y enfados contra los hombres, etcétera, que no son en realidad ni siquiera nuestros, o sea, muchas veces, o contra las mujeres. Entonces, obviamente, si pongo a Dios en primer lugar, entonces sé que siempre voy a progresar, sin importar lo que mi alma gemela haga. Así que puede dejar de progresar, que yo seguiré progresando. Y si ella tiene el mismo punto de vista, entonces se dará esa situación donde eso, hay esa especie de carrera de relevos, ¿no? Venga, tú progresas, ahora yo no estoy así, ayúdame, esa cosa que dice ahí, ¿no? Pero claro, no hay que sacar a Dios de la ecuación. Lo que, por cierto, hacen muchos millones y millones de personas y almas, llegan a ese punto en la sexta esfera en el que ya no puedes progresar más, tienes una conexión, vale, sí, con tu alma gemela, pero no tienes la unión con tu alma gemela. Sí, imagínate. Pero tiene esa conexión, eso es lo importante. Sí. Porque podías estar ahí todavía. Sí. Estar desconectado. Bueno, yo necesito ya salir, Iván. Sí, que tenéis que... además que es tu cumpleaños hoy, ¿no? Saluda a todo el público para que te manden feliz cumpleaños. Ah, qué belleza. Sí. No, ir a la casa de mi hermana a comer. Muy bien, pues... ya, pues sí, gracias. Gracias y despídete del amado público. Gracias. Realmente hay que volverlo a ver varias veces hasta que... Sí, hasta que te llaman. Ajá. Hasta Venga, que hizo... dejamos de grabar.